I bɛ mɔgɔ le a b'a ka fɛnw dalajɛ k'a ɲɛsin Europe la walima tungan na. N'a nana ye waati min na a ma deli ka se tungan yɔrɔ min na, a ma deli ka se jamana min na, donc a mako bɛ fɛn caman la, a mako bɛ dɛmɛ la. Ale yɛrɛ nana a ɲini yɔrɔ le, donc a mako bɛ kɛ fɛn premier min na o de bɛ layɔrɔ ko ye, surtout n'a yɛrɛ nana bɛn nɛnɛ waati ma a mako bɛ kɛ layɔrɔ ko la. Donc ni ala ka dɛmɛ a sera ka VP dɔw sɔrɔ, n'a fɔ an bɛna focaliser France le kan, kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma région parisienne na. N'a nana VP dɔw sɔrɔ ye n'u bɛ squat kow ɲɛfɛ. Squat ye bon de ye, bon minnu ni mɔgɔw bɛ si a kɔnɔ ka don waati la ko le quoi. C'est un moment temporaire. Après u bɛna déloger. Squat in ka mɔgɔ caman sutura Paris sigi la. Foli bɛ kɛ VP o ɲɛ n'u bɛ squat kow ɲɛfɛ. Donc ni nana ni ma squat sɔrɔ, donc i bɛna obligé ka si kɛnɛma nɛnɛ waati. O kɔni c'est pas du tout facile ka si kɛnɛma nɛnɛ waati dɔ bɛ kɛ ye a bɛ le i n'a fɔ o k'i bolo bila frigo kɔnɔ, congélateur kɔnɔ ka si. Sɔgɔma ka i tɛgɛ labɔ congélateur kɔnɔ k'a sɔgɔsɔgɔ ni aiguille ye, k'a sɔgɔsɔgɔ ni aiguille ye. O nɛnɛ waati a ka jugu. N'ala ma fara i kan a bɛ bana lase ma yɛrɛ fort walima a bɛ kɛ i sata ye. O de kosɔn i bɛ mɔgɔ sɔrɔ a mɔgɔ min bɛ baara kɛ moto domaine la ka caya nɛnɛ waati la. I bɛ taa sɔrɔ o bɛ gants dɔ utiliser, gants minnu bɛ chauffer i n'a fɔ nin ɲɔgɔnna comme ça. Gants nin bɛ chauffer de, a bɛ chauffer, batterie bɛ bila a kɔnɔ ka charger. Bon ni gants nin bɛ san 200 €, CFA 26,000, CFA 26,000. O t'a sanna parce que ko wari b'o kun dɛ. O bɛ baara min na ani u bɛ moto kan baara min na o de bɛ o permettre ko k'a san. A bɛ se ka o tɛgɛ chauffer n'u bɛ moto boro la. Bɛɛ k'a lɔn moto ni fɔɲɔ, bon nɛnɛ waati la fɔɲɔ b'a kɔrɔ, c'est pas facile. A sumani de fo ka tɛmɛ. I ka ye, bon dɔ bɛ n'i lɔn ma a ko cɛ nin bɛ wari la tiɲɛna a bɛ 200 € don gant kelen na, CFA 26,000. A bɛ baara kɛra moto la n'a ma ni don n'a tɛgɛ congelé la fo a tɛ se ka fɛrɛ min na. N'a dala accident kɛ ele mɔgɔ kelen bɛna fɔ cogo di? N'ale lɔnni bɛ a ka lu balo la ala ta kɔfɛ, n'a ka accident kɛ a do tɛ se ka moto bori o kɔ, hein? Donc n'a ma moto bori a do tɛna se ka wari sɔrɔ, n'a ma wari sɔrɔ a tɛna se ka foyi expédier pays la. I bɛna mun de fɔ? An ye bɔ o yɔrɔ la. N'i y'a mɔgɔ n'a ma bon sɔrɔ a bɛna taa si Porte de la Chapelle wo kɔnɔ o bɛna taa si yɔrɔw la. Vraiment c'est pas facile. O waati la i bɛ mɔgɔ dɔ ye Afrique ko an denkɛ nana a kalo 3 bɛ ten, kalo 4 a tɛ wari bilala ka na. I denkɛ nana a ye dɔgɔkɛ nana a yɛrɛ ma ɲɛ ɲini, a ma ɲɛ sɔrɔ sigiyɔrɔ ko la a plus forte raison k'o bɛna wari ci. O bɛ se ka wari ci État sugu la cogo di? K'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'i y'a mɔgɔ donna Europe d'abord n'a ma ɲɛ sɔrɔ kow ma a ye sabari, a y'a to yen, a y'a ana hakili to ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ. Ni mɔgɔ nana yan d'abord sɛbɛ ko o ma ɲɛɲini, o ma ɲɛnabɔ plutôt, baara ko ma ɲɛnabɔ, sire ko ma ɲɛnabɔ, o bɛ se ka wari ci cogo di Afrique? N'a nana a bɛna kunsin asile la d'abord parce que farafinna caman bɛ ten n'u nana sɛbɛ sɔrɔ bɔra yɔrɔ min ka teriw ɲɛfɛ o de bɛ asile ko ye. Ni ka asile demander n'u ka accepter o bɛna wari min d'i ma o ye. Asile wari in tɛ continue, wari min bɛ d'i ma a bɛ bɛn i y'a bon sara le ma. I bɛ se k'i yɛrɛ défend ka bon sara cogo min na ale ni k'i ka dumuni k'a la. N'i ko k'i kelen ye bon ta asile wari la ka san a banna o. N'i ko k'i kelen bɛ chambre kelen ta wari banna. Sûrement dit wari banna. Ni mɔgɔ fila jɛnna chambre kelen na au moins i bɛ se ka a tɔni i bɛ se k'o k'i ka dumuni sɔngɔ ye. Mais farafin yɛrɛ le an bɛ se k'a fɔ farafin yɛrɛ le barakani bɛɛ quoi. Subhanallah, farafin bɛ wari o gérer cogo dɔ la quoi. Non, hakili tɛ se k'a faamu quoi. Ni k'a fɔ tubabu ɲɛna ko farafin bɛ se ka asile wari gérer fo ka taa dɔ ci pays a b'a fɔ non ko a tɛ se ka kɛ. Wari c'est insignifiant, a tɛ foyi ɲɛ. Mais farafin jamu, farafin ye numéro 1 jamu la. I ka ye. N'i y'a mɔgɔ nana kana embêter a to yen fana a bɛ poser a bɛ kow ɲɛ sɔrɔ
abena ni sebe aka asile demandé olu ba fo ko ikena barake mais farafin ba turu ja abita chadula abita barangini yoro dola abita lo 5 ans sogoma fo wula abe barangini na te bara soro souvent do bisi kata illo barangini yoro abise ga kalu kirinke na ka bara soro kal tere tan kono kalula ashela sebeti bulu ali mo minita bara la même o ba kala illégal lebe ama yani droit quoi voilà il va kala mais serere masoma ku ba ke ikaye don ni ka oke arabu benena itabara la walma to abum do bin itabara lan do be o chambia war ko nyami ne retirche do tumbe ant be signon fait primera ale a waro nyami be modo la be mo si ro masababo 800 € do be 500 € be 200 € be ni que te plaigner muni ba yira ko ika baraka na tiki moy contracté fiche de paye foi ti ikaye donc c'est pas facile tiens là au pourtant itika baranga na masoro Europe du kulu kanere à peu près ni sebeti bolo voilà avec ma France de ma précisément ka bara garantie ni sur stable qui sera fort comme moi e baraka la na sebe o mano yere Italie koni olu kumate Italie ni Espagne olu ira jamana sebe bi bolo bara soro ko e kabako le kumate sebeti mo mulo jamana o kan Italie iba soro no ka sebe di o ka sebe dile mo ma ka barangina ma yere soro fi ba fo alhamdulillah keme peut-être mo luru na shala mo tan afleke mo ka sebe soro Italie mais Espagne o chama me buri kana France le parce que sebe bi bolo ite barangina ma yere soro kuma te ka wara soro donc o bebena yani ila France kana ke barangine don o pourtant Europe flan a sebe o bi bolo Espagne ta bi bolo il se ka voyer kana Paris en fait mais kana fo ki bara légal kene français o tsika ke Italie fana beti Belgique beti o ya jamana bela jeni a sebe bi se ka baraka ya jamana kono ni bara be ki bona sebe ka ta baraka jamana gbara kono wole bi machi fo a nationalité bi bolo voilà o koni problème kon tale la ibi baraka jamana mki dia tranquillement et bi ka fo mo nyene mo minu no ya frère nala o ka sebe demander o ma bara soro ay to ka o wole ka o hakili si ay kana o wole war ko la fononi mo mi ni ani a hakili yani be nyon fe abola Afrique kana aka gbele am ta ko fe aka olon diya be ka gbele we chan mais Afrique koni chan la bulufa keleme Afrique gbele yakan ika wole ke wati problème gbele ya chan la et puis mo minu am mo binana minia demande ya no kana o be sebe ngini chuko dola ko were ke demsen halni o stima o ma korokanya mais o fana sti na demsen ajika mais o bo si tege René Kaye ya lon kana don cliente René Kaye ni kala de e ko don cliente René Kaye kala mo mi refana na Europe fana o lu do be chama rebe René Kaye kala mi nana du masrafa o chama René Kaye ni kala ko o si tege ka besere do ala ko sabare e kay donc ni olu nana aussi te ko were ke demsen ya minete barake o demsen te barake o bita obla demsen fenge ola centre ola ibita école la soma fo wura fe barako tala et puis obi crosside itisika barake ni ya mo be olawo ne rebe mo re dolon akorom so bitu kan ne wole wat dola chani be depuis la ate war bla kana ngo non ya frère ka mine leta demsen it's atika baraka kono way sabari naka sebe soro abena baraka abena tuka wado chiche man naka war soro inshallah wala ikana modo ye ko ofla na Europe ko dobe war chila ka moma dote war chila ka moma mo ka position ti clé mi be war chilan iba soro ale na directement ale ka asile demander na asi normalier ale be dugu ka baraka chugo dola abe o dasi kringene fla do chichi Afrique mais don nala ale ka si diminuer ka reke demsen ale betara école la ale te barake ikay o fla 4 ke kelin atsika barake sharia côté la francien donc faut beta école la ale France rek kelinte mo ni ka mine demande Europe itsika barake tugo sila jenna amen tru nyuma ala ka dama et puis aya long mo be Europe nala ka ko no yayma i jija
i ka mɔgɔw filɛ Afrique i ka mɔgɔw filɛ yi janto Allahu Ta'ala ka kumakan na Allahu Ta'ala ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ni mɔgɔ nana i fɛ i bɛ aventure la wa walima i bɛ Afrique le wa yɔrɔ ka fisa i fɛ wa yɔrɔ man fisa i fɛ wa n'u nana ko bɛna hɛrɛ ko dɔ ɲini i fɛ o bɛna juru ɲini i fɛ o bɛna wari ɲini i fɛ ah grand frère ça va pas n'a t'i bolo i ye kuma ɲɛnama fɔ an ɲɛnɛ n'a t'i bolo i ye kuma ɲɛnama fɔ an ɲɛnɛ tuma min na n'a b'i bolo n'i bɛ dili kɛ la i kana wari bɛɛ di dɛ i ye dɔ di a ma i ye dɔ fana minɛ i ye dɔ t'i kun sabula ni k'a bɛɛ lajɛlen di mɔgɔ nana i fɛ k'i dali wari la i ka bɛɛ lajɛlen di i y'a budget bɛɛ i y'a fortune bɛɛ ka bɛɛ d'a ma n'o kɛla i bɛ n'i bolo bila i ɲɛfɛ i bɛ nimisa ka mɔgɔ sɔn ka nimisa o de ye silamɛya ma mɔgɔ la su o la wala silamɛya ma mɔgɔ la su o la donc i ye dili kɛ i seko dan na i kana bɛɛ di i ye hinɛ sabula yan mɔgɔ tɛ sa kɔngɔ la Europe Caritasiw bɛ yen ale ni resto du cœur bɛ yen dumunikɛyɔrɔ dɔw le ye hali ni wari t'i kun sɛbɛn t'i bolo i bɛ dumuni kɛ cadeau o t'i ɲininka i ya nationalité la sɛbɛn b'i bolo sɛbɛn t'i bolo fantan ni ye waritigi de ye o restaurant bɛ yen i bɛ dumuni kɛ cadeau farafinna dɔ o bɛ yen o tɛ yen voilà donc yan ka gɛlɛya cogo o cogo très souvent a ka fisa n'Afrique ye en condition ni ka sɛbɛn sɔrɔ ka baara ɲɛnama sɔrɔ mais n'i ma sɛbɛn sɔrɔ i ma baara ɲɛnama sɔrɔ dɔw fana bɛ Afrique o fana ka fisa n'i ye kɔsɔ donc a bɛ o cogo la de et puis waati dɔ fana la mɔgɔ min bɛ farafinna olu de bɛ kɛ sababu fana olu fana bɛ kɛ sababu ye fo mɔgɔw bɛ tigɛ o la mɔgɔ min bɛ Europe ka contacter tigɛ ni o ye pewu parce que n'i le ka weleli kɛ n famana ka weleli kɛ n bɛna ɲɛ mɔgɔw wele walima n bɛna entretien wele messenger la n bɛ WhatsApp la ou bien a sugu la n'i ka wele sisan olu tɛ problème sɔrɔ k'a fɔ fiyewu fo ni ka olu wele a bɛ mɔgɔ décourager k'i ya mɔgɔ wele a bɛ mɔgɔ décourager fana k'i ya mɔgɔ wele n'i le ka o wele toujours u bɛ problème de ɲɛf'i ɲɛna a laban ne ka mɔgɔ dɔ lɔn ale de ka ka layika a ka numéro lika a ka bɔ pɔta kɔnɔ pewu a y'a ka numéro bɛrɛ de utiliser a y'a fɔ ne ɲɛna hɔrɔnya la ko i kana numéro tɔgɔ di mɔgɔ si ma n ka mɔgɔw la famille na n ka famille min bɛ Afrique n'o k'i ɲininka ko i ya numéro k'a fɔ ko a tɛ n bolo i ye kɔrɔman d'o ma toujours i ka ye a bɛ siranna mɔgɔw ɲɛ waati dɔw la i bɛ mɔgɔ dɔw le a b'i wele appel caméra la directement a bɛ fɛ k'i ya position yɛrɛ le long quoi n'i banna ka décrocher o ye kara ni ka décrocher i ka jamana ninnu kan nɛnɛ waati ka siya fo ka tɛmɛ i bɛ fani fɛnmanin don kɛnɛma ka bɔ waati min na o waati ma siya i bɛ blouson la waati bɛɛ a bɛna ye cɛ frère san il y a blouson cɛ c'est chic hein il y a blouson ka ɲi c'est zo k'i ka san joli 80 € n ka san sefa 10 jate bɛna fɔ cɛ 10 blouson cɛ a bɛ ta i t'a milieu la de n'i b'a milieu la hali i bɛ blouson san min da ka gɛlɛn n'o ye 80 € blouson c'est pas 10 blouson o yɛrɛ a fantan blouson le ye dɛ i b'a don a kɔni bɛ nɛnɛ min na propre mais n'i ko k'i bɛ blouson da gɛlɛn dɔw san blouson dɔw bɛ taa fo 800 € 900 € sefa 90 100 o filɛ donc ala k'an sutura ni bana ka o appel décrocher caméra la o b'a fɔ ko i ka jugu i changer la i nana Europe ni k'a décrocher fana o bɛ ɲininka i ya fɛn na fani min bɛ kɛ na a bɛ joli le portable min bolo joli le nin ye bon ni k'a da fɔ ɲinɛ waati dɔ la yan do portable ko c'est obligé parce que yan ko adresse le bɛ jamana nin ko bɛɛ la hali i bɛ taa i nun fɛ adresse de b'a la ni portable Android t'i bolo o iPhone t'i bolo i b'a adresse don internet o ye forcé de jamana nin kan jamana ka bon i tɛ adresse bɛɛ maîtriser siraw tɔgɔ ninnu fɛn ninnu adresse f'i ye internet de don i kun quoi hali n'i bɛ taa métro ta souvent i bɛ taa yɔrɔ min na n'i t'a yɔrɔ lɔn i b'a don net la i b'a taper donc tu es obligé bi a yɛrɛ de b'i obligé quoi yɔrɔ de b'i obligé ka o fɛn sɔgɔw san quoi i ka ye donc c'est un peu ça donc n'i y'a mɔgɔ bɛ Afrique ni se b'i ɲɛ wari bila ka taa d'a ma inna Allah yuhibbul muhsinin ɲalina ka di ala ɲɛ fɔ ka tɛmɛ n'a t'i bolo le sa fɛn min tɛ mɔgɔ bolo mɔgɔ tɛ se k'o kɛ saraka ye ala yɛrɛ tɛ mɔgɔ diyagoya fɛn na fɛn min t'i bolo waati dɔ la sɛbɛn t'i bolo i bɛ baara sɔrɔ bi i bɛ se ka tile 10 kɛ i tɛ baara sɔrɔ ouais alhamdulillah nana ka France kɔni sɛbɛn d'i ma alhamdulillah
o mɔgɔ kɛmɛ i b'a lɔn 99 mais 95 i bɛ se ka baara kɛ o kɔni fo ni kɔni banna ka fɔ ka baara kɛ walima i y'a fɔ ne ma baara qualité min sɔrɔ walima ne bɛ baara qualité min kɔ ne ma o le sɔrɔ mais ka fɔ k'i tɛ baara yɛrɛ le sɔrɔ ka France sɛbɛn t'i bolo o ma nɔgɔn dɛ i kɔni bɛ se ka fɔ fana o baara min wari min ka sɔrɔ nin walima n bɛ baara min na wari tɛ n bɔ la n y'a charte ka siya effectivement i bɛ mɔgɔ dɔ le ye a b'i ɲininka France k'i to Afrique i bɛ joli de sɔrɔ la i baden de i tɛ se ka wuya fɔ ɲɛna bon même 1500 € sɔrɔ la supposons oui, ben c'est pas $1,000,000. Allez, vous dites automatiquement, il y a $1,000,000 sur la Côte d'Ivoire, ou Sénégal ou Mali, c'est pas diamant, il faut pas dominer yéni. Aba yokoro $1,000,000, peut-être il va avoir moins de dom kalula, il va t'en garder. Ni ibni acha, il chambre là, il va sera. Chambre parisien, région parisien, chambre chamambé, 400 €, colocation. 400 €, c'est pas wa bilor ou wafla, il va sera. Ni ko bon $1,000,000 non. I bina courant ni jiw sara ani charge sara i bini ya impôt sara i bini ka internet sara i bini ka transport navigo ni fɛnw sara ni ninnu bɛɛ bɔra wari la wari tɔ bɛ to joli k'i bɛ ban ka économie kɛ o la k'i bɛ ban ka wari dɔ ci o la Afrique k'i bɛ ban ka ya fɛn dɔw réaliser Afrique ka bon lɔ ka fɛnw réaliser waati jumɛn de i bɛna se ka nin bɛɛ kɛ n'i y'a mɔgɔ bɛ yan n'a ma sɛbɛn sɔrɔ wala i kana jigin a la quoi i kana jigin a la ni mɔgɔ min ka asile demander o nasan kura asile wari ni wari le a bɛ di waati ni dɔ ka se o b'a tigɛ fana l'heure na yɛrɛ asile wari bɛ d'i ma i tɛ se ka a wari bɔ machine na directement f'i ye sanni de k'a la tellement tubabuw ta fɛ o y'a wari bɛ bɔ ka taa Afrique o kɔ o bɛ carte d'i ma le 5 sera i bɛ taa a don i tɛ se ka wari bɔ f'i bɛ sanni de k'a la i bɛ fani san i bɛ dumuni san i b'a consommer yan mɔgɔ bɛna se ka wari ci cogo di ni sɛbɛn tɛ mɔgɔ bolo a bɛ baara dɔɔni na a bɛ wari ci la ka mɔgɔw ma Afrique i y'a lɔn tiɲɛ yɛrɛ la a tigi mɔgɔ bɛ hinɛ fo ka timi a bɛ hinɛ trop sinon c'est pas évident ni ka baara sɔrɔ bi semaine kelen na kalo kɔnɔ fo kalo wɛrɛ il yɛrɛ y'a imaginer kalo la i ka tile 5 baara kɛ walima tile 10 baara a dɔw fana bɛ yen o bɛ chèque le d'i ma a la sɛbɛn t'i bolo k'i bɛ taa wariw kɛ chèque nin kɛ wari ye f'i b'a di sɛbɛntigi dɔ le ma olu fana sɛbɛntigi dɔw bɛ yen i bɛ wari d'a ma chèque ye k'a ye taa a labɔ ka d'i ma wari espèce la olu fana b'a yela k'u tɛ foyi kalama o b'i wari ko ɲagami VPN dɔw bɛ yen o b'i wari ko ɲagami kabako dɔw fana b'i bila baara la cɛ na remplacer baara nin na n bɛ taa cɛ dɔ la o wari misɛnw tɛ sɔrɔ u bɛ na i bila baara la cɛ n bɛna 50 € d'i ma 100 € i bɛ tile 2 kɛ n fɛ o wari caman yɛrɛ bɛ ɲagami o si tɛ sɔrɔ i y'a mɔgɔ bɛ tɔɔrɔ la jamana kan fo ka timi donc n'i y'a mɔgɔ ma sɛbɛn sɔrɔ kana a tɔɔrɔ wariko la hali n'a ka sɛbɛn sɔrɔ i ta ka situation a bɛ villa cogo min na yan i ta kalama o b'a yira fana ko bɛɛ dɔ k'i yɛrɛ ɲɛ walahi bɛɛ dɔ k'i yɛrɛ i bɛ Afrique le kana i la n grand frère bɛ Europe a dusukun ka ɲi ne ka wari sɔrɔ a bɛna ko dɔ réaliser n bɛ se ka o gérer i yɛrɛ ko dɔ réaliser là n'a ka dɔ sɔrɔ a fana bɛ se k'i dɛmɛ et puis n bɛna yɔrɔ dɔ souligner yɔrɔ tɔgɔ c'est très important ni minnu nana kula ye walima hali minnu bɛ yan kɔrɔma n'u b'o yɛrɛ kɛra il fait croire aux gens qu'ils sont riches fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ u bolo k'a sɔrɔ foyi t'u bolo a ye fara mɔgɔw la nata la il est nana foyi t'i bolo mais tu fais croire aux gens ko fɛn bɛɛ b'i bolo c'est pas normal i bɛ mɔgɔw dɔw la fitina k'a sɔrɔ foyi t'i bolo i k'i yɛrɛ kɛ wɛrɛtigi ye i da la mais en réalité wɛrɛ yɛrɛ t'i bolo misi t'i bolo donc i kana t'i lɔ yɔrɔ dɔw la sɔn ka mɔgɔ dɔw ja la panpan k'i yɛrɛ kɛ on dirait k'i t'i lɔ mɔbili dɔw ma i n'a fɔ i ta le bɛ mɔbili tɔgɔ ye ka t'i lɔ bonba dɔw kɔrɔ on dirait i bɛ sila yanni k'o photo fɛnw balancer ka mɔgɔ dɔw la nata bon c'est pas normal ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔ lɔn yɛrɛ ale fana ale ka baara le bɛ o ye a bɛ denmusow la fitinana o la kosɛbɛ denmusow a bɛ kuma caman fɔ la ni ye ne talen n bɛ tan c'est pas normal ni ile t'i lɔ immeuble baw sanfɛ k'a fɔ k'i bɛ sila ni immeuble le kɔnɔ